So naa na inyong kaigoy diri. So this is Tagaytay sa Toledo. So karon is naa na gid ta diri goy. Naabot na ta diri sa Tagaytay. So sa Facebook ra ni nato nakita, but actually kay bawo na magasi mo kaigoy nga dili gid ta magparkansi. So once makita nato na viral goy, so atog yung giari. So karon naa na ko diri sa Tagaytay goy. Mao ni ilahang view diri goy. Actually naka drone shot ha. Okay ra sa tong shots drone. Pero dagom-dagom goy kay uwan man. So gauwan kanina goy, mao ngit-ngit ang palibot. But kung ikaw ganahan ka mo ari goy, nice sad gihapon kay ngari. Challenge lang kayo pagkari kay naatol og uwan, no? Naatol og uwan goy. So pinaka-challenge gid tanan nga pag-ari namo perting uwan na gid. Nya kauban ako si Janila day goy, akong bata mo akong kauban nga pag-ari namo diri. So that's right, ipakita nato ang view diri sa Toledo. Kaning gitawag nila Tagaytay. Unya atong i-future nagpalupad ta